IPL मैचेस पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने IPL मैच पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस समरी में कहा गया है कि पेमरा इस बात को यकीनी बनाए कि IPL के मैच पाकिस्तान में टेलीकास्ट न किए जाए। आप जो है जेलसी अपनी इस तरह से निकाल रहे हैं कि इंडियन चैनल्स को पाकिस्तान में बंद करके आप जो है वो क्रिकेट फैंस जो है उनको जो है वो क्रिकेट देखने से जो है वो आप महरूम कर रहे हैं। भारत ने अपने मुल्क में PSL नहीं दिखाया तो पाकिस्तान भी IPL के मैचेस नहीं दिखाएगा। देखिए, इंडिया में इस वक्त कोई PSL को बैन नहीं किया हुआ। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल तो सोनी नेटवर्क PSL को दिखाता रहा और वहां के लोग देखते रहे और ना उसको बरकरार रखना चाहिए। 10 साल यहाँ पाकिस्तान में IPL दिखाई जाती रही है तो वो अब भी कोई अगर कोई यहाँ पे दिखाई जाएगी, लोग देख लेंगे। एंटरटेनमेंट की बड़ी जरूरत है इस मुल्क को। थोड़े से लोग बिजी रहेंगे, पेट्रोल से भी उनकी तवज्जो हटी रहेगी, हंगामों से भी हटी रहेगी। वहां की एक ऐप जो है वो लाइव दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐप नहीं दिखा रही। लोग जो है वो VPN चेंज करके या दूसरे कुछ एंड्रॉइड ऐप्स ऐसी हैं कि जहां पे आपको बहुत सारे एड्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे ग्लिचेस का सामना करना पड़ता है। वो करके पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो है वो इस वक्त IPL को देख रहे हैं। सारे चैनल्स बंद कर दिए हैं, टीवी पे बंदा क्या देखेगा। आपने जो है सोशल मीडिया बंद कर देना है, फिर स्मार्टफोन का काम क्या होगा, वो भी फेंक देंगे लोग। फिर तो वही जो है 11-10 सादे मोबाइल पे आ जाओ आप। यानी कि हर चीज आपने बैन ही कर देनी है। अगर वो अपना कुछ खुद ने आपने बनाया नहीं हुआ है, बाकी जो बाहर से आ रहा है वो आपने बैन कर देना है। भाई मुल्क को आपने कैसे चलाना है, यानी कि ये बातें मेरी समझ से बाहर है। अब ये जेलसी है, ये इसको जेलसी बोलते हैं कि IPL दुनिया की सबसे बड़ी लीग है भाई। IPL में बड़े खिलाड़ी जाते हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ रिटायर्ड खिलाड़ी आते हैं भाई। IPL वाले पाकिस्तान के खिलाड़ियों को नहीं खिलाते, इसलिए हम जो है वो हमारे पास कुछ और नहीं है करने को, हम जो है वो टीवी के सारे चैनल्स ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए था क्योंकि हमारा जो PSL एक वर्ल्ड ब्रांड बन गया है, उसको भी वहाँ पे बैन कर दिया गया है। इंडिया में ना हमारे ड्रामे वहाँ दिखाए जाते हैं, ना हमारी फिल्में वहाँ चलती हैं, तो हमें भी बिल्कुल जैसे को तैसा हमें भी ऐसी करना चाहिए। हमें भी उनकी हर चीज को बंद करना चाहिए, IPL को नहीं, उनके हाँ सब चीज बंद होनी चाहिए बिल्कुल। अगर वो हम दुश्मनी करते तो हमसे उनसे बड़ा दुश्मन है। तो IPL का आगाज हो चुका है, लेकिन IPL का आगाज जितना शानदार तरीके से हुआ है, भारतीयों ने तो देखा दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में देखा गया, सिवाय हमारे बाजू पाकिस्तानियों को मलाल रहा कि IPL का ब्रॉडकास्ट उनके टीवी चैनल्स पर बैन कर दिया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान का जो PSL है उसे भारत में बैन किया जा चुका है, इसलिए पाकिस्तान भी IPL को बैन कर रहा है। पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने यह भी कहा था कि PSL भारत में बैन नहीं। अब इस पे पाकिस्तानी ही आपस में आर्ग्यू कर रही हैं कि बैन है PSL भारत में या नहीं है, लेकिन IPL को टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में। ये खबर सुनने के बाद बहुत सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जो इंडियन या प्रीमियर लीग दिखाई जाती है इसको बैन किया जाए और पाकिस्तान में इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो पेमरा को कल हिदायत दी जा रही है कि IPL जो है पाकिस्तान में इसको आपने नहीं दिखाना। वजह उसकी 2-3 बताई गई हैं। एक तो वजह यह बताई गई है कि जनाब कि जब यहाँ पे हमारी हुई थी, पाकिस्तान की PSL हुई थी, तो उन्होंने वहां पे नहीं दिखाई थी और उस पे पाकिस्तान को जो है ना वो भी नुकसान हुए थे। लिहाजा अब मौका आ गया क्योंकि इंडियंस ने हमें नुकसान दिया था, लिहाजा हम उनको दें। राइट्स वगैरह के इश्यूज हैं तो यहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप के इश्यूज हैं, ये रीजन दी गए। दूसरा जो टिट फॉर टैट चल रही है कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रही है, लिहाजा आपको ये मैचेस यहाँ नहीं दिखाने चाहिए। क्रिकेट वो चीज है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडियंस या बड़ी तादाद में जो अरबों लोग हैं उनको कनेक्ट करती है। लिहाजा वो एक पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है ना वो मेरा ख्याल है रहना चाहिए। इन टिट फॉर टैट चीजों से वही वाला हिसाब है। 1965 की जंग के बाद हमने तमाम तल्लुकात उन्होंने भी खत्म कर दिए, हमने भी कर दिए। अल्टीमेटली फिर कुछ अरसे बाद वो चीजें बहाल हुई। लेकिन जो इसके अगेंस्ट एक वो आएगा, व्यू आएगा मेरे व्यू के अगेंस्ट कि अगर इंडिया नहीं दिखाते तो फिर हम उनका क्यों यहाँ पे बिजनेस उनका चलाएं। लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ इसका ड्यूरिंग द वो कहते हैं पीरियड ऑफ मैडनेस हमें अपनी वो सैनिटी जो है ना उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर 10 साल यहाँ पाकिस्तान में IPL दिखाई जाती रही है तो वो अब भी अगर कोई यहाँ पे दिखाई जाएगी, लोग देख लेंगे। एंटरटेनमेंट की बड़ी जरूरत है इस मुल्क को। थोड़े से लोग बिजी रहेंगे, पेट्रोल से भी उनकी तवज्जो हटी रहेगी, हंगामों से भी हटी रहेगी। पाकिस्तान में IPL को बैन किया गया है। पाकिस्तान में IPL के मैचेस आप नहीं देख सकते। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान में सारे वो वाले टीवी चैनल्स जो है ब्लॉक किए गए हैं जिन में जो है वो इंडिया के ड्रामे लगते हैं, इंडिया की जो है वो मूवीज लगती हैं, या फिर जो है वो इंडिया का कोई भी मैच लगता है। और IPL के लिए पाकिस्तानी लोग इस टाइम जो है वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं भाई। और बहुत सारे लोग जो है वो सब्सक्रिप्शन लेके जो है मैचेस देख रहे हैं, यानी कि पैसे देके मैचेस जो है पाकिस्तान में आपको IPL के देखने पड़ रहे हैं, वो भी VPN लगा के, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को यूज करके आपको जो है वो मैचेस देखने पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो खतरा है ना, वो खतरा ये है कि आप जब VPN लगाते हैं तो ट्रस्टेड VPN नहीं होते हैं भाई। किसी की जो है वो
ای میل آئی ڈی جو ہے وہ جی میل آئی ڈی جو ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے, کسی کا یوٹیوب چینل ہیک ہو جاتا ہے ایسے. اور یہاں پر یہ کوئی جو ہے الو کے پٹھے لوگ ہیں بھائی, ذرا سا کچھ ہوتا ہے بھائی تو سوشل میڈیا کو بھی بلاک کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً جو 15 دن ہو گئے ہیں بھائی, ایکس جو ہے بلاک ہے, یعنی کہ ٹویٹر جس کو اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بلاک. اور وہاں پر بھی جو ہے ہمیں ٹویٹ کرنے کے لیے بھائی صاحب جو ہے وہ وی پی این جو ہے لگا کے پہلے جو ہے پھر ٹویٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ضلالت جو ہے مچی ہوئی ہے. اور اب آئی پی ایل کے میچز کے لیے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ جا کے سرچ کر کے لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے بھائی, اور سرچ کر کے ملتے ہی نہیں ہے. فیس بک پہ کوئی جو ہے وہ ایک جو ہے پیج دکھا رہا ہوتا ہے, اور اس پہ بھی جو ہے وہ بار بار وہ کہتا ہے کہ لنک پہ کلک کرو ورنہ سکرین ایسے ہی رہے گی, لنک پہ کلک کرو سکرین ایسے ہی رہے گی. بندہ جو ہے وہ تنگ آ کے اپنے بال نوچنے لگتا ہے یار کہ اس کے لنک پہ ہی کلک کرتے رہیں. یا ہم میچ بھی دیکھیں گے کبھی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا سارا کا سارا بین کیا جائے گا, یوٹیوب فیس بک یہ سب جو ہے بین کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی صاحب کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ کلاس لی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستانیوں کو سچائی پتہ چل جاتی ہے. اس لیے سوشل میڈیا کو ہی بین کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ پاکستانیوں تک نئی سچائی چلی جائے. اور ہم جو ہے وہ جیسے اس سے پہلے جو ہے وہ عوام کو الو بناتے آئے ہیں, دوبارہ سے پاکستانی عوام کو ہم جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ الو بناتے رہے. جو کہ پی ایس ایل بیچارے اسی لیے نہیں دیکھ رہے تھے کہ پی ایس ایل کے ختم ہوتے ہی ہمیں ڈھنگ کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی, ورلڈ کلاس لیول کی ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملے گی آئی پی ایل میں. وہ اس سمے کرکٹ سے محروم ہو چکے ہیں, وہ کرکٹ سے بیچارے تنگ ہو چکے ہیں اپنی والی سے, اور جو ڈھنگ کی کرکٹ انہیں دیکھنی ہے وہ پاکستان انہیں دیکھنا نہیں چاہتا, صرف جیلسی میں کہ کیونکہ پاکستان کا پی ایس ایل فلوپ ہو چکا ہے اور آئی پی ایل پروگرس کر رہا ہے, اسی لیے پاکستانی نہیں چاہتے, اسی لیے جو پاکستان کی سرکار ہے وہ نہیں چاہتی کہیں آئی پی ایل پاکستان میں اپنی جگہ نہ بنا لے. اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ آئی پی ایل کو پاکستان میں بین کر رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جنہیں دیکھنا ہے وہ پھر بھی تگڑم لگا کے دیکھ لیں گے, جو کہ اس سمے پاکستان میں چل رہا ہے. بہت ساری ایپس ہیں جو کہ لیگلی انلیگلی الگ الگ طریقے سے پاکستان میں براڈ کاسٹ کر رہی ہے آئی پی ایل کو, اور وہ بیچ بیچ میں ایڈ دکھا کے اپنا ریونیو جنریٹ کر لیتی ہیں. اس سے پاکستانیوں کو فری میں آئی پی ایل مل جاتا ہے اور ایپ کا کام چل جاتا ہے. یعنی کہ یہ اس میں سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے. پاکستانیوں کو اب یا تو جو پرائیویٹ ایپس ہے ان کے تھرو کوئی سبسکرپشن لے کے آئی پی ایل دیکھنا پڑے گا, یا پھر انہیں کچھ ایڈز دیکھ کے بیچ بیچ میں آئی پی ایل دیکھنا پڑے گا. صرف دو ہی راستے اس سمے پاکستانیوں کو دکھائی دے رہے ہیں. حالانکہ اگر بات کریں ڈاٹا کی تو شاید پاکستان میں اتنا سستا ڈاٹا نہیں ہے جتنا سستا بھارت میں ہے. اور ٹی وی کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے آپ کو ڈاٹا سبسکرپشن نہیں لینا ہوتا. یہاں کوئی بھی بندہ ٹی وی چلا کے دیکھ سکتا ہے. لیکن پاکستان میں بھارت کے انفلوئنس کو, بھارت کی سافٹ پاور کو کاؤنٹ کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے رول لائے جاتے ہیں. بہت سارے جو فلمیں ہیں یا بہت سارے جو پروگرامز ہیں جو بھارت کے ٹی وی چینلز چلاتے ہیں, ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان میں بین کیے جا چکے ہیں باری باری سے. ایسے میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس سمے اب صرف ایک ہی کام میں بزی ہیں, اور وہ ہے آٹے پیٹرول کی لائن میں لگنا. شاید پاکستان کی سرکار چاہتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے فوکسڈ طریقے سے پاکستانی صرف ایک ہی کام کر سکے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے.